बंधु माने आजिर एई भिडियोटी वृष राशि बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आमे जानिबा वृष राशि मानक पई 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास किमिति रहिबो। वृष राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एई सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो सबु एई सेप्टेम्बर 2024 रे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल दबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई विशेष प्रतिकार मध्य जणाइबा। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। सेप्टेम्बर मास आरंभ रे वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु आपण जदि वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। तो बंधु माने वृष राशि रे प्रथम भावरे अछंती गुरु, द्वितीय भावरे अछंती मंगल, चतुर्थ भावरे अछंती सूर्य एवं बुध, पंचम भावरे अछंती शुक्रंक सहित केतु, दशम भावरे अछंती शनि एवं आपणकर एकादश भावरे अछंती राहु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नबा एही सेप्टेम्बर मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक यूनिट सिस्टमर भाव। आपणकर प्रथम भावर स्वामी होउचंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर पंचम भागरे विराजमान अछंती। मात्र पंचम भावरे शुक्र निज स्थिति रे अछंती एवं 18 सेप्टेम्बर को शुक्र आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो कारण प्रथम शुक्र त्रिकोण रे अछंती एवं आपण शुक्र निजर स्वगृह को निजे चलन करिवे एवं शनिकर स्थिति मध्य भल रहिछि। बुधंकर स्थिति मध्य भल रहिछि। मंगल मध्य आपणकर द्वितीय भावरे अछंती एवं राहु मध्य एकादश भावरे अछंती। तो स्वास्थ्य जनित समस्या यदि किछि देखा जाऊ नाही। मात्र आपणकर अष्टम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर लग्न रे विराजमान अछंती। सेथिपई आपण निजर खाद्यपेय उपरे टिके ध्यान दियंतु एवं निज डाइजेस्टिव सिस्टम उपरे टिके ध्यान दियंतु। आसुन जानिबा शिक्षा क्षेत्र उपरे। विद्या क्षेत्र उपरे ए सेप्टेम्बर मासरे आपण माने कुंडली रे पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती बुध। तो बंधु माने 23 सेप्टेम्बर परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति मध्य भल रहिबो। 23 सेप्टेम्बर पूर्वरु आपणकर पाठपढ़ा रे किछि समस्या भी आसी पारे। आपणकर माइंड टाइप रो भी मध्य होई पारे। आपणकर मन अन्य जिनिस रे लागि पारे। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल मध्य कमी जिवो। आपणकर पाठपढ़ार मध्य ध्यान कमी जाई पारे। मात्र 23 सेप्टेम्बर परे आपणकर एई सब समस्या रहिबो नाही। तो 23 सेप्टेम्बर रे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो एवं आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम अछि 23 सेप्टेम्बर परे आपणकर एग्जाम मध्य बहुत भल रहिबो। सेथिरे मध्य आपणकर शुभ फल प्राप्ति हबो। एबे आसन जानिबा प्रेम जीवन किमिति रहिबो। आपणकर शिक्षा हेबार सहित आपणकर प्रेम जीवन रे ही भाव होइताय। आपणकर संतानर भाव। बंधु माने शुक्रंक सहित केतु विराजमान अछंती एवं बुध निजर स्वगृह रे प्रवेश करिवे। शुक्र मध्य आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। तो आपणकर जो फीलिंग्स रहिछि आपणक भितर जो अंडरस्टैंडिंग रहिछि ता बहुत भल रहिबो कारण आपणकर राशि स्वामी शुक्र निजे ही आपणक पंचम स्थान रे अछंती। अर्थात आपणकर एही मासटी प्रेम जीवन को नहीं बहुत भल रहिबो। एमिति कि पूर्वर को जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कुछ कोनोसी समस्या चलुतिला से समस्यार समाधान होई जिवो एवं ए मासटी बहुत भल प्रेम जीवन तमर रहिबो।
ତେବେ କାରଣ ଆଗର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବିରାଜମାନ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଥିରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବୁଧଙ୍କର ବି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶନି ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କାରଣ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିର ଗୁରୁଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଫଳରେ ଏହି ମାସର ସବୁ ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ ସୌଂ ଭୂମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ରାଶି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ରହିବ ସ୍ଥିତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।